Tripura hasini tiprasani kok borok a kok borok no roman sitai haikeba roman horbai goshmungrani sharmutino sharbrumno thagyewi chobak hai tongo a sharmutino strangsalbo haste phani thani kaisa deportation rani ongkorka Tripura Student Federation haikeba tiasa Sansandi boro bobagra khorni ratanogra amchini simi kuthumai aroni kaisa lahar himbotok khlaimani bisingte circuit house gana haika VIP road gana wa thangai police bai kasu jagne aro khadumung phunugai borni sanmukti saka yagulo TSM dolsa adong hasni hasti bhabe malai borni sanmung blai rokno yafari rekha o sanmung blai re thaniwo hasti bha borno kogrekha te jora gugya kisani bisingono kok borno roman sithai bai gosmuna bagai borno kha kosumre kogrekha hastefa salkolokni o sanmunti chobak khlaitomani paithoko hastefani kok rojakna bai belekhana khadatang laijak tabok naithengka hastete haste hapang busuk jurakte mokol kasimai dati dotro tiprasni asanmungno supungirino abno rujuklok nasinjak o salni pando TSM ni joto tangphono khoboi juda rungno kotorte rungnokni sungnai robo himbotogo thangai sanmungti khorang tisamani nukjakha মূলত সিঙ্গেল ডিমান্ড আমাদের মাতৃভাষা ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা সুবিধার হয় বা লিখতে শিখতে অনেক কিছু আমরা রোমান স্ক্রিপ্টে সহজ পদ্ধতি আমরা লিখতে পারি এই কারণে আমরা 1968 থেকে TSF আন্দোলন চালিয়ে আসছে আজ পর্যন্ত এই ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও আজকে আমরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে বাধ্যতা করে না এই কারণে আমরা TSF যতক্ষণ রোমান স্ক্রিপ্টে ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট TPC CBSE ICSE-তে চালু না করার পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব गवर्नर मालाय ताम साका दिनै जों गवर्नर मालाय माने बेलाय गाहामखा हाबा हायकेनो TSF नि अन बिहाफ अफ TSF मिंगै जों बिनि गवर्नर जेटा जोंना टाइम रेखा हाबा कपाल गाहाम न हनि मानो चिनि 1968 नि सिमे जेटा चिनि डिमान्ड दङ सब समय जों चिनि मुभमेन्ट जों रोमान स्क्रिप्ट सानि फायो हाबा हायनो दिनै जे गवर्नर मालाय एत जे चिनि बखाव खातंग फका ब एमनखाय कग्रखा जोंनो आं अ इसुनो तुयै गाहामखाय बुजिखा नरनि बिसिंतो आं अ इसुनो आं चिफ मिनिस्टार बाय कक सानाय आं इमिडियेटलि अ मासनि बिसिंनो आं कक सानायनि बागै चाइटंनाय हिनि साबो एबनि परे ब कक सावै ब कनभिन्स खालायनाय अब बरंनि इसुनो नायदि हिनै ब दागिनाय हिनै कग्रो जोंनो जों अबनो आसा खालायो ब कग्रो माने न जों पयचा थाङो बा जोंबो गाहाम कनभिन्स खालायमाका बनो जों चिनि लं पेन्डिं जेटा इशु दं माने तामो अंखा गोसारो जेमन बाक्सा कलेज सुइरो बाक्सा एग्जाम गोबां रिक्वायरमेन्ट रोमान स्क्रिप्ट बाय एग्जाम एक्सेप्ट खालायजागो बाक्सा जागा खायजिया जों आबा हायरो कक साका बा चिनि जेटा कमिटि खाजां माने ककरक सायखनारका बबो हाय इशु जेटा कक बरनो तुय त्रिपुरा हाव बबो हायिं दं अब गाहाम के बुजिवै ब बिनि खाव सबैना खा ब नेक्स्ट मानदंनि बिसिङनो ब स्टेट गभर्नमेन्टनि मिनिस्टार बाय कक साना हिनि कग्रो माने अबसे बेलाय कक कतरकु ताइ नरंनो बेलाय हामबाय मारुओ नरं मेडिया राव ब हायनो चिनिओ मेसेज न हेबो टिप्रा हा गनांगै माने पुसुग्रुवै चिनि टिप्रा सानि बखाव तेबो एकटा इमोशनल खलायनानि बागै नरक साइटक तमानि बागै नरंनो बा हामबाय साल बोसोर नायसिङै तमुनो एक मास बिसिर अंगिया बा 2 मास बिसिर अंगिया बरक कग्रुबि नारि नायदि आं अबनो सानानो मुजुङो जों ताबुक जे कक बरक रोमान स्क्रिप्ट मास फैया आमतेया गोबां मा एग्जाम मास फैयो गोबां कलेज आबो रोमान स्क्रिप्ट फोरोंजागै दङ बा जोंबो जेखिनि एप्लिकेशन खालायखाय कक बरक बाय जेटा चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय रबो एक्सेप्ट खालायजागो
কোর্ট কাছারি বেবাক যখন অ্যাকসেপ্ট খালা যাগো একমাত্র তামন আইডি এই 40 ইয়ার্স উনখা চিনি কক বরক রাজ্য সরকার বা সিকিউরিটি রেজাং মানে হাইপা না জায়গা চিনি जों তামবা ব আলফাবেট বা সুইনাই আবনি কাইসা স্পেসিফিক সুইজাকরৈ আবনি বাগে কনফিউজন লাই টংলাই মানে অবনা ক্লিয়ারিফিকেশন খাইনানি বাগেসে जों চিনো ডিমান্ড তাং হিকাকাই তাবো যে কোনো জায়গা টিপ্রা সারং आं सानामो जों चिनि ताखौ बुहुरनो सानामो जों न कुनो जायगा कक बरक जेता रोमान स्क्रिप्ट बाय एप्लिकेशन खलायो एक्सेप्ट खाजे गांखाय एसएसटी एसएफ नो इनफर्म खाजे टीएसएफ आजा खाब्र मुथानाय नरनि बागै ताम कक कसाने पाइथागो सालकल यागो हास्ति फाबाय मालाय कक साइमन रोमान स्क्रिप्ट तिये जों आसना आसा खालायो चिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट जों जातिनो चिनि तिरप्रा हावो सिक्रिटी मानानि बागै थाङै दङ आबसे कग्रनानि मुसुङो তিনি নর যে গভর্নর মালাই তোমাকো কসার হজাকা এখন শেষ তো উনখা চিনি कक बरक শেষ তো রাজ্য সরকার বা সিকিউরিটি जों दिनै केरियार खायगा एराउन्ड 500 जोंनि डिमान्ड तो निरक जतन सिग जे ककब्रक्स लैंग्वेज खायगा सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट और इंग्लिश अल्फाबेट बेस फैगानि बागै टीएसएफ नि हायके जोंनि बरकनि डिमान्ड 50 इयार्स रंगै जों डिमान्ड खाय दंमानि जे ककब्रक्स सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बेस फैगानि बागै हायफाने गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा बरक ना थंगै दंखा जोंनि डिमान्ड न बरक खनाया हायफाने जों दिनै टीएसएफ नि गभर्नर मालायखा ते कक साखा ब बेलायनि पजिटिभली रेसपन्ड खायखा ते ब साखाया फन मालायखा ब सनो कक रय रहखा डेफिनेटली तालि ताल हाबिसि रेसपन्ड रनाय हनै बनि बागै जों नायसिंजा गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा कक सबायखा आंके ब सनो रेसपन्ड खायनाय बनि बागै जों टीएसएफ नि अंगै जों बेलायनि खातंजाक दानि मले जों खाखागो काइसे स्टेबलेस जों साखा कामाखा हनै बनि बागै जों जत जोंनि स्टुडेन्ट हायके जोंनि बर'नो जों कयनाय जोंनि डिमान्ड गभर्नमेन्ट हरतो जों याफाजाक बनि बागै निरनो कयनाय टीएसएफ नो सापोर्ट खाय दंमानि बागै हामबाय